Okay. Hi guys! Nandito na naman po kami para maghasik ng kahinaan ng ulo. At kami ay maglalaro na Aquaris Challenge! Anyway, bago kami magsimula, gusto lang po namin i-shout out yung mga nag-sponsor ng pa-prize ngayon. Sa uulitin po. Ito po yung pamimigay. Kata sa nagbigay ng ube. Okay. Level 1. Level 1 si Joey na agad doon. Ano yun? PTA. Ay, alam ko yan. BTA. Pregnant tense. Ano? Mali ka na. Association. Ako na lang. Parents. Acrobatic. Parents, alam ko yan yung ano. Uy, wala. Wag. Ay, hindi alam ko. Heart. Alam ko yun. Hindi ko alam. Parent-Teacher Association. Tama. Galing asawa ko yun eh. ROTC. Pas, hindi ko Reserve Officer Training Camp. Mali. Reserve Officer Training Course. Reserve Officer, ano yung third, word? Reserve Officer Training College. Ha? Reserve Basa ko, Officer Training Corps. Pala yun. IT. International Tambay. Inihingi natin tigyawan. International Technician. Mali. International Ano? IT. Internet. Mali. IT. Ano? Internet technology. Mali. Information Technology. O, yung National Tambay. Next. CPU. CPU? CPU. CPU? Alam ko yan. Wala akong masasabi. Ano ba yung CPU? Sa computer yun eh. Pas. Computer Property University. Computer personal. Mali. Mali ka magtarong eh. Central Process. Central Processing Unit. TESDA. Ayun na. Ay, alam ko yan. Kahit ano yan, kahit maraming nakakaalam. Kasi lang metal na ako. Haba. Pero parang alam ko yan eh, medyo nasa dulo. Tesla. Yung apat yung gulong, pre. Hindi mo alam yun. Hindi ko alam, training lang yung nakatandaan ko eh. Training. Training Educational. Technical. Nakalimutan yung educational. Technical Education and Skills Development Authority. Di ba? Okay. CHED. Commission of Higher Education. Off. Ano sabi mo? On tsaka off, pwede. Mali. Hindi, bawal pa rin. Ano pala yun? Kasi yung on bukas. Ano ba? Yung off. Ano yung sinabi niya? Commission on Higher Education. Tama. Ano sabi mo, Julian? Off. Nat. Not. Alam ko yan. Alam. Giling-giling, giling-giling, pigiling nyo na matunaw ang taba. National Achievement Test. Tama. Ano? PPST. PPST. Alam niya ni Jerry yan. Pass. Pamuli nga ako. Pamuli. Ano yun? Nagalat ng pagkain mo alam. Ay, wala ako niyan. Pero may PC ka. PST. Philippine Professional Standard for Teacher. Tama. Alam mo yan? Next. PRC. PRC. Professional. PRC. 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 Tama yung unang word, professional. PRC. Professional Regulation Commission. Tama. Ay, ang Ay, galing. pasado yan ng Nga rin, hindi niya alam.
K to 12. K to 12. K kabataan 12. Kinder to 12 high school. Curriculum. Tama. Kurikong na 12. Kindergarten, grade 12. Tama ba? Mali. Hindi, ako sa akin yung galing. Kindergarten to grade 12. Kindergarten pala yun. Philippine Government Agencies naman. PSA. PSA. Philippine Statistic Association. Philippine Statistic Authority. Tama. Ako yung mas kwenta. DTI. DTI? DTI. BTI? Ano ba yun? DTI. Department Technology. ITI. Pass. Alam mo yan. Department of Technology International. Department Trading in Industry. Mali. Ano ba yun? Tapos na ako. Tapos na ano yun? Department of Trade and Industry. Ayun! Bibiro lang ako. BFAR. Wala, di ko alam na far. Ano yun? BFAR. Far. Near. BFAR. Food and Resources. Di ba ako nakikinig? Di pa din. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Pinaprank lang namin kayo. Hindi ko alam yan. Okay. Grade 4. DFA. DFA. Domestic. DFA. Hindi kayo nabagdugtong. DFA? Oo, alam ko yan. DFA. DFA. Department Fiction. Mali. Authority yung dulat eh. Kalimutan ko yung F eh. Nahihilo ka kaikot eh. Department of Foreign Affairs. Tama! DOT. Department of Tourism. Tama. 2 points. DOT. Uy! NTC. National Trading Center. Mali. Technology College. Mali. Si Angel na. National Technology. Mali. National Trading Farms. College. Company. Mali. Technology Company. Mali. National Technology Corporation. Mali. National Telecommunication Commission. Channel 2. PNP. PNP, Philippine National Police. Mali. Tama. Bucor. Nakajaman padali. Bucor. Bucor. Bureau of Fire Protection. Mali. Bucor. Ano ba? Bureau Corporation. Sa pasa yata yun eh. 100 pa lang kasi yung price. Gusto ko 1K. Bureau lang din. Hindi ko alam. Bureau of Correctional. Bureau of Correctional of... Bureau of Correction. Tama. Ano ba? Dinagdagan. Bureau of Fire Protection. Niya kasi. Ano yung sinabi ko sa'yo? Kasi may nal. PIDEA. Alam niya yan. Kasama dyan. Philippine National... Pideya eh. PIDEA eh. Pideya. Inaya tayo. And Leo. 100 pa din eh, 1K. Pag 1K sasayin na ako. PIDEA. Philippine International Alam ko interesting eh. Pideya ko eh, hindi ko alam. Philippine Department. Mali. Philippine Drug Enforcement Association. Mali. Philippine Drug Enforcement Authority. Mali. Philippine Drug... Philippine Drug Enforcement Agency.
agent sa mga ano. Ano bang bansa pa ng agency? May level 3. Lugar naman, lugar. CDO. Cagayan de Oro. Dahil ako pinanganak. Ha? Saka magaling. Kamanaba. Caloocan, Malabon, Nabotas, Valenzuela. Tama. Galing mo. Manda na agad yun, oh. Bigyan ng... Combal. Wala, hindi ko alam yun. Kombal? Pas. Kombal. 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 Caloocan, Bulacan. Ko yun. Commonwealth. Bulacan. Kombal. Valenzuela yung Combal. Victory. Oo. Caloocan, Valenzuela. Kombal. Mali. Kom nga eh, kom eh. Ano? Kom TV. Combal. Kombal. Comresenians Ballet. Ha? Bulacan. Ko yun. Mali. Tama naman, Valenzuela. Mali. Ako ka mo na po siya. Compostela Valley. Yes! Sabi sa inyo eh. O, di ba? Di ba? Hindi pa kasi lang na po. NCR. Ayun na. National Capital Region. Nakalimutan mo. Tama. Muntik na eh. Mimaropa. Pas. Mimaro pa. Mimaro pa. Mindoro. Patay clue. May maro pa. Mindoro. Tama. Mindoro. Mandaluyong. Mindanao, Marinduque, Romblon, O, Palawan. tama. Tama Sabi yun. mo Tama yun. Marilake. Pas. Marilaki. Talaga, Oo, may meron pala pa. siya. Marikina. Eh, lagi ka dyan. Mali. Alam ko na. Marikina. Mali. Marilaki. Manila. Marilaki Highway. Ayun. Marilaki Camp. Marcos. Uy, ano pala? Marilake. Marcos. Mali. Riles. Ano ba? Uy, may Riles doon. Manila. Marikina. Lon. La La. La Union. Manila, Rizal, Laguna, Quezon. EDSA. Pas. Edsa. EDSA People Power. Sa People Power. Eh, Pepanyo de Los Santos Avenue. Tama. 1,000! Calabarzon. Ay, kalamaro. Cagayan. La Union. Baguio. Calabarzon. Zamboanga. Sa person. Kalamba. Ba. Ayun, Kalaba. Laguna. Lagyan mo Pasig. Baryong ano. Pas. Hindi ko alam. Pas. Cavite, Laguna, Batangas. Uy, di mo ako sumasagot! Next. Luz Viminda. Ayun na, madali lang. Ulo, ano? Visayas, Mindanao? Tama. Ay, 2,000 na ako. 2,250 na ako. Almazor. Albay. Almazor. Albay. Marilaki. Almasor. Marcela. Kaya na sumunod. Almator. Ano yung sabi niya? Albay. Marcela. Marinduque. Sorsogon. Walang alam, no? Ako, tas. Albay, Mindoro, Sorsogon. Mali yata yung Alabang Makati. Pastor. Albay, Marinduque, Sorsogon. Mali. Ay, sino ka? Ano yan? Almason. Albay, Masbate, Sorsogon. Oo, di ba? Masbate. Di ba kasi kami nakakapag-rides dyan? Level 5. Ay, madali yan. LOL. Laughing out loud. Wow! Mali. Mali! Laugh up loud. Ano? Out loud. Tama. Wala ko laughing. Uy, 1K yan, uy. YOLO. You only live once. Kami yan. Like yan. Gumastos lang ng gumastos. Yan tayo magaling. Yan tayo kagaguhan. Next. ASAP. As soon as possible. Tama. Sino ako masasagot nila? Eto. PIN.
Pin. Pin. Uy, Pin, ginagawa natin yan. Pass. Pin. Pass. Pinpoint. Pinpoint. Pin nga eh. Pin. Pass. Pin. Pin. Oh. Pinpoint. O, ginagawa mo yan, di ba? Ginagawa natin, di ba? Wala ko alam nila eh. Di pala nila alam. Personal identification Notification. number. Tama. Nasa. 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 Alam mo yun, nasa. Pass. National Achievement System. National Astronomical Statistical. Tama yun, di ba? National Aeronautics and Space Administration. Radar. 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 Liam Webster. Saan yun? Di ba yung may Radio Detection and Ranking. Okay. Na. Wi-Fi. wireless fiber. Isa ko dyan. Wireless internet, formula. Wireless Ayun, fidelity. fidelity. So, yun na nga guys. Nakita nyo na po kung gaano Gano'n kami kamobo? gaano ka nakakahiya ako. Pasensya. See you in the next vlog. Please like, share, follow, and react. So, kanina pala hindi po kami nakapag-thank you sa mga nag-donate po nung last vlog namin. Ito, makikita niyo po yan dito, panoorin niyo. Nagpakain po kami ng mga stray animals. So, mga gusto pong mag-donate is tumatanggap po kami ng donation para sa mga stray animals. Then, tulungan po natin sila na makakain dahil wala nga pong nag-aalaga sa kanila. Kung mga willing pong mag-donate, any amount po will do. Okay lang din po hanggang sa mapakain natin ang karamihan ng mga stray animals. Maliit man yan, konti man yan, pag pinagsama-sama natin. Marami na tayong mapapakain. Yeah, tama. Angels pala to. So guys, see you in the next vlog. Bye!